Ljudi moji, svi znate da ja volim gaming stvari, sve to, ali za membranske tastature nema keycapovi. Mislim, oni custom keycapovi. Zato sam ja bio pametan i napravio custom keycapove. Kako? Sad treba da napravim za FP 6, 7, 8 i 8. Izvadio sam keycapove, a kako? Sa ovim, ovo sam napravio, možda da napravim short. Znači, ovako nabijete, samo unite ovdje i uđete. A ne slomite ništa, nijedan keycap. Tako sam ja napravio za ovo space, za escape. I sad treba još za ovo, tako da ide timelapse. Ovo je cijela tastatura.